lui demander pardon. Nous sommes aujourd'hui jeudi. La veille, nous avons pu peut-être commettre des péchés. Nous sommes en début de soirée, durant la journée aujourd'hui. Nous avons peut-être péché aussi. Nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés. Nous avons commis des actes qui allent à l'encontre de sa parole. Prions. Seigneur Papa, je viens devant toi. Seigneur, nous venons devant toi te demander pardon, Seigneur, implorer ta miséricorde, Seigneur. Nous venons implorer ton pardon, Seigneur. Que toi, Papa, tu puisses nous pardonner, Seigneur, de nos fautes, Papa, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, des choses que nous avons commises, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, des blessures que nous avons infligées, Seigneur, au cœur de tes enfants, Papa, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fautes que nous avons faites. Pardonne-nous de t'avoir blessé, Seigneur, Papa. Pardonne-nous d'avoir fait des choses consciemment dont nous savons, dont tu ne veux pas que nous fassions, Seigneur. Dieu te demande pardon, Seigneur. J'implore ta miséricorde pour la vie de mon frère, de ma soeur, Papa, et de ma vie, Seigneur. Que toi, tu puisses nous pardonner, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Car il peut arriver que nous faisons des choses, Papa, Seigneur, et nous oublions, Seigneur, Papa. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Agrée notre pardon, Seigneur, que tu puisses nous accorder ta miséricorde, Seigneur, Papa. Accorde ta miséricorde à chacun qui est ici et à chaque personne aussi qui nous suit, Seigneur. Dieu en ligne, Papa, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur, Papa du Tout-Puissant. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais implorer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse descendre en ce lieu. Que le Saint-Esprit descende en ce lieu, mais pas seulement en ce lieu. Que le Saint-Esprit puisse descendre aussi sur toi. Que le Saint-Esprit puisse te remplir et que le Saint-Esprit puisse t'inspirer. Que le Saint-Esprit puisse te conduire, t'amener, être ton compagnon de vie. Que chaque chose que tu vas faire puisse être fait avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Prions. Seigneur Papa, je viens devant toi, Papa, demander ton Saint-Esprit. Que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne au milieu de nous et que ton Saint-Esprit puisse nous animer durant ce culte, Seigneur. Nous demandons que ton Saint-Esprit vienne ici, pas seulement, Seigneur, pour nous animer, mais que ton Saint-Esprit puisse être avec nous afin que nous puissions marcher, cheminer avec lui. Que les choses que nous allons entreprendre puissent être faites avec lui et sous recommandation de ton Esprit Saint. Que ton Saint-Esprit puisse être notre ami de vie. Que ton Saint-Esprit puisse être la personne avec qui nous marchons, avec qui nous cheminons dans chaque chose que nous faisons, les décisions que nous allons prendre. Que ton Saint-Esprit puisse nous donner le discernement. Et il y a peut-être des personnes qui se sont lancées dans des prises de décision qui aujourd'hui ils regrettent. Seigneur, je demande à ce que ton Esprit Saint puisse nous avertir lorsque nous sommes sur le point de faire des choix de vie. Que nous puissions faire des choix selon l'inspiration du Saint-Esprit. Que la conviction que nous aurons lorsque nous devrons prendre des décisions puisse venir de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit puisse remplir chaque personne ici. Que ton Saint-Esprit puisse toucher les cœurs blessés, les cœurs tristes, les cœurs douteux. Que les pensées, Seigneur, puissent être touchées par ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse toucher les pensées des personnes qui se mettent à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser, Seigneur. Que toi, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse les toucher, puisse les remplir. Que ton Saint-Esprit puisse les réconforter, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse les combler d'amour. Que tu puisses toucher les personnes qui aujourd'hui, Seigneur, n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de confiance en eux. Que ton Saint-Esprit puisse être avec eux. Que ton Saint-Esprit puisse les toucher, Papa, Seigneur. Même les personnes, Seigneur, qui sont derrière leurs écrans, Papa. Que ton Saint-Esprit puisse les toucher, Seigneur. Nous ne voyons pas, mais toi, tu vois, Seigneur, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'être remplis de ton Saint-Esprit. Permets-nous, Seigneur, d'être conduits par ton Saint-Esprit. Permets-nous d'avoir ton Saint-Esprit, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Permets-nous d'être conscients lorsque ton Saint-Esprit est avec nous, de réaliser les bienfaits que ton Saint-Esprit peut nous permettre de faire, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous conduire selon la chair, Papa, mais que nous puissions nous conduire avec ton Saint-Esprit et par ton Saint-Esprit, Papa du Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu, Papa, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu puisses ouvrir les oreilles à chacun, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu puisses ouvrir les yeux à tout un chacun. Touche les pensées, Seigneur. Que tu puisses parler, Seigneur, dans nos cœurs. Que tu puisses parler dans nos pensées, Seigneur. Que dans ce culte, Papa, que nous allons entendre ton message, que toi, tu puisses nous parler, que tu puisses parler à travers la personne que tu t'es choisie, Papa. Qu'est-ce que nous allons entendre, Papa, Seigneur, ne puisse pas être, Seigneur, seulement un moment où une personne parle, mais que ça puisse être un moment où nous t'écoutons, Seigneur,
pour recevoir notre part, ce que tu nous as préparé personnellement à chacun de nous, Papa. Que les choses que nous allons prendre, que nous puissions le garder, Seigneur, secrètement, Papa, Seigneur. Lorsque nous allons recueillir, Seigneur, notre part, Seigneur, de ton message, que nous puissions le garder, Seigneur. Que nous puissions le garder, Seigneur, en nous, Papa, Seigneur. Que nous puissions le mettre en pratique. Ne pas seulement écouter, garder, mais le mettre en pratique, Seigneur, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Laisse que le cœur de tout un chacun ici, Papa, puisse être ouvert, Seigneur. Laisse les pensées, Seigneur, être concentrées, Seigneur, ici en ce lieu. Que toute pensée toute pensée voyageuse puisse être ici et bloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tout ce qui viendra perturber, Seigneur, le déroulement de ce culte est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ni personne ne peut freiner un culte que toi, Papa, Seigneur, tu as débuté et que tu as mis en place, Papa, Seigneur. Nous ne faisons que, Seigneur, faire les choses que toi, Seigneur, tu as inspirées, Seigneur, à tes serviteurs, Papa du Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes, Seigneur, dans ce mois de mars, un mois de prière, Seigneur. Un mois où nous prions, Papa du Tout-Puissant, Seigneur, avec comme thème, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu, Papa, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, laisse-nous, Seigneur, nous permettre durant ce mois, Seigneur, en ce mois de mars, Papa, Seigneur, voir les bienfaits, ta gloire, Seigneur, s'accomplir dans nos vies à tout un chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Merci encore. Merci Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Amen. 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 Ouh, vous gardez vos voix. Alors que nous au milieu, alors que nous sommes là et Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Acclamons, acclamons, acclamons notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous allons lire un long passage. Nous allons prendre mon livre au chapitre 3. Daniel, chapitre 3, verset 14. C'est ça. Daniel 3, chapitre 3, à partir du verset 14. Nous avons trouvé. Vous aussi à la maison, vous pouvez lire, nous accompagner avec nous. Si vous êtes bien d'accord et que vous êtes en bonne santé, nous allons nous lever.
et lire la parole. Daniel 3, à partir du verset 14, la parole dit: Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Je relis 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Dans ce passage, on peut voir que Nebuchadnezzar avait entrepris de faire une statue d'or, une grande statue d'or, où tous les gens de la province devaient adorer, devaient se prosterner devant cette statue et adorer les dieux de Nebuchadnezzar. Les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient refusé.
de se prosterner et d'adorer les dieux du roi Nebuchadnezzar. On a vu que Nebuchadnezzar, cette décision prise par ses 3 compagnons, l'a mis hors de lui et a décidé de leur mettre dans une situation où tout autre humain serait mort dès le moment. Mais on voit que à un moment donné que le roi, lorsqu'il a demandé à ce qu'on attache les 3 compagnons, il n'a pas demandé peu importe à des personnes quelconques, des personnes lambda. Il a demandé à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de les lier. Ça veut dire, lorsqu'il a demandé ça, c'était de les lier, mais de manière très forte. Je pense que même de la manière déjà, la manière dont on les aurait liés, ils devaient déjà avoir très mal. Lorsqu'on descend plus bas, au moment de les jeter, ce n'est pas eux qui sont morts, mais c'est les personnes qui s'apprêtaient à les jeter. Et même au milieu du feu, les personnes qui s'apprêtaient à les jeter sont morts, le roi s'est levé, puisque ça lui a fait peur. Comment les personnes qui jettent sont morts et pas ceux-là qui doivent tomber ne sont pas morts? Et même lui, Dieu a permis qu'il puisse voir à travers dedans, dans le feu, et voir que non, ils ne sont pas que 3, ils ne sont que 4. Et lui-même a reconnu que non, la 4e personne qui est là, il y a quelque chose qui est bizarre. Ce n'est pas un humain comme les autres. Vous savez, lorsque on peut être dans des situations qui normalement peuvent nous brûler, mais comme normalement il y a un feu en nous qui nous anime et qui nous accompagne, ça ne veut pas nous consumer. Le feu ne consume pas le feu. Amen. Je répète, le feu ne consume pas le feu. On doit prendre conscience que lorsque nous évoluons dans la vie, lorsque nous marchons tous les jours, dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas seuls, nous sommes toujours accompagnés de quelqu'un. Et peu importe ce qui peut nous arriver, ne changeons pas. Parce que aujourd'hui, la loi permet, si demain la loi permet de voler, donc moi aussi je peux voler. Et voilà. Le vol, déjà, les voleurs, c'est une maladie. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que voler, c'est une maladie? Moi, je m'en suis repenti. Voilà, la kleptomanie. Moi, je m'en suis repenti. Lorsque j'étais en région parisienne, j'aimais beaucoup les cambriolages. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir changé, que ce soit les vols dans les magasins, à tout va, un truc me plaît, dans la poche. Dieu m'a permis aujourd'hui Dieu m'a délivré. Parce que voilà, aujourd'hui j'ai plus envie, ça me démange plus les mains de prendre quelque chose, etc. Quelque chose peut me plaire, mais je m'arrête à le voir à mes yeux. Si je ne peux pas le prendre, je ne le prends pas. Et même si je peux le prendre, s'il ne m'est pas utile, je ne le prends pas. Et vous savez, même à travers ce feu, ils ont répondu, avant même d'être dans le feu, ils ont répondu au roi. Ils ont répondu, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Je répète, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Sache, ô roi, que nous servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Devant des situations, qu'est-ce que tu dis? Des situations qui peuvent te bloquer à un certain moment de ta vie, qu'est-ce que tu dis? Quelle parole tu sors? Quelle est la première pensée qui monte en toi? Est-ce d'abord de donner de la valeur à cette situation ou de donner de la valeur à ton Dieu face à cette situation? Ils ne se sont pas arrêtés à cette situation, ils ont quand même dit que nous servons un Dieu et ce Dieu-là va nous délivrer. Ils ne se sont pas dit, ah non, nous serons bloqués, comment nous allons faire, etc., etc. Ils ont vu d'abord au Dieu qu'ils servent. Et vous savez, dans ce mois, le thème que nous avons eu, que l'on sache aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, mais que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Vous savez, ça peut être une prière
ou une phrase que tu dis tous les matins en te levant, ou avant de te coucher, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école. Voilà, tu te lèves, tu fais ta prière, tu clôtures, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer durant ta journée. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé. Et tu ne sais pas ce qui va se dérouler, ce qui peut tomber devant toi. Voilà, un petit contrôle. Tu n'as pas de ticket. Un petit contrôle, tu n'as pas tes papiers avec toi. Tu es en règle, mais tu ne les as pas avec toi. C'est des petites situations comme ça qui a l'air anodine pour certains. Mais vous savez, une petite situation anodine peut engendrer beaucoup de choses, que ce soit dans le monde terrestre et dans le monde spirituel aussi. C'est lorsque nous ne faisons pas attention à certains détails que des grosses choses peuvent sortir. Vous savez, on peut serrer la main à quelqu'un, se dire oh, c'est juste une salutation, mais derrière on ne sait pas ce qu'il y a. Et j'aimerais qu'on prie pour ce thème, pour ce mois. Nous ne sommes que à notre 9e jour. Nous allons nous lever, prier, afin que durant ce mois, nous puissions vivre ce thème. Pas seulement l'écouter à travers les messages que nous aurons, mais que nous puissions le vivre et pouvoir l'attester par la grâce de Dieu. Prions. Seigneur Papa, je viens devant toi, Seigneur. Nous venons devant toi, Papa, afin que toi, Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous permettre, Seigneur, Seigneur, que durant ce mois, à travers ce thème, à travers, Seigneur, cette phrase, Papa, Seigneur, cette prière, que nous puissions, Seigneur, être au-dessus de chaque situation, Papa. Seigneur, nous acceptons, Seigneur, que peut-être les situations peuvent nous tomber dessus, Papa. Nous acceptons, Seigneur, que les situations peuvent vouloir avoir un effet sur nous. Mais Seigneur, nous savons, Seigneur, que toi, tu es Dieu, Seigneur. Et que face à ces situations, que les gens puissent savoir, que nous-mêmes aussi, nous puissions savoir qu'aujourd'hui, que tu es Dieu, Seigneur. Papa, dans ta parole, nous avons vu, Seigneur, que les 3 compagnons, Seigneur, sont peut-être tombés dans la fournaise ardente, Papa, Seigneur. Mais la fournaise ardente, Seigneur, n'a eu aucun effet sur eux, Seigneur. Papa, nous savons, Seigneur, que lorsque nous sortirons de ces situations-là, tu seras là avec nous, Seigneur. Et que même lorsque nous sortirons, des personnes viendront, Seigneur, pour vérifier, Seigneur, que oui, ils ont eu certes cette situation, qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous savons, si nous en sommes sortis de cette situation, c'est parce que tu es Dieu, Papa, Seigneur. Nous l'attestons, Seigneur, et nous le confirmons, Seigneur. Et nous voulons que durant ce mois de mars, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de le vivre, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir témoigner tes grandeurs, ta grandeur, Papa, Seigneur, à travers ce thème, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Que ce soit une prière pour nous, Seigneur. Que ce ne soit seulement pas un thème qui nous a été donné, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, cette chose vient de ton inspiration, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons passer au moment où nous allons écouter la parole. Mais avant cela, je vais appeler maman Roselyne. Si elle peut s'approcher et demander à ma chère sœur Stécia, si elle peut s'approcher. Nous allons prier pour elle. Aujourd'hui, nous avons notre sœur, fille pour d'autres, qui aujourd'hui fête son anniversaire par la grâce de Dieu. Nous allons nous allons prier. Nous savons que, vous savez, les aînés dans leur famille sont très combattus. Et si aujourd'hui Dieu a permis qu'elle puisse encore voir la lumière du jour, c'est qu'il n'a pas fini ce qu'il a prévu avec elle et par elle. Est-ce que tu le sais ça? T'as la foi, non? Je vais demander à ce que la prophétesse Rosine puisse élever sa voix pour la vie de Stécia. Et nous allons tendre nos mains sur Stécia et prier pour elle. Seigneur, Père de gloire, nous te rendons grâce
Personnellement, Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ma fille éternelle qui a totalisé aujourd'hui ses 21 ans d'âge. Seigneur, merci. Merci pour sa vie. Merci, Éternel, pour sa protection. Éternel Père des gloires, merci pour cet nouvel âge, Seigneur Jésus. Que vraiment que, Seigneur, je déclare beaucoup de bénédictions pour cet nouvel âge, Seigneur Jésus. Pour ses projets, ses préparations, ses études. Éternel Père de gloire, entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Vraiment que tu puisses, toi seul, conduire sa vie. Éternel Père de gloire. Surtout, je prie, Éternel, pour sa vie spirituelle. Éternel Père de gloire. Que vraiment que Stécia puisse s'attacher encore et encore davantage à toi. Et que ses yeux soient toujours fixés vers toi, Éternel Père de gloire. Que vraiment que sa vie soit bénie. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Et je te dis merci encore, Éternel, pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Et nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons, acclamons, acclamons. Amen, amen. Et s'il y a d'autres personnes qui fêtent leur anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu puisse vous bénir et vous accorder encore sa grâce sur vos vies. Voici mon cadeau. Nous allons passer au moment de la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons nous lever, prier, afin que Dieu puisse nous parler et que notre esprit puisse être connecté à Dieu, afin que les paroles qui vont sortir de la bouche de son serviteur ne puissent pas être seulement des paroles qui rentrent et qui sortent de nos oreilles, mais que cela puisse être ancré dans nos cœurs et que nous puissions saisir notre part. Prions. Seigneur, Papa Dieu Tout-Puissant, je viens te prier, Papa, pour le message que toi tu as préparé, Seigneur, à travers ton serviteur. Papa, que le message que nous allons écouter ne puisse pas entrer et sortir, mais que nous puissions, Seigneur, être concentrés et que notre esprit, Seigneur, puisse être connecté au tien, Papa. Que nos pensées ne puissent pas être distraites, Papa. Que nous puissions être là au milieu et que nous puissions saisir notre part, Seigneur. Que nous puissions saisir la part que tu nous as préparée afin que nous puissions la mettre en pratique et que dans les jours à venir, Papa, Seigneur, que nous puissions vivre ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement écouter ta parole, mais nous voulons la vivre, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Que ton serviteur, Papa, qui montrera, qui nous a, Seigneur, qui va nous parler, Seigneur, que tu t'es choisi, Papa, puisse parler de ta part et pas parler de sa part et seul à travers la chair, mais qu'il puisse parler avec ton esprit, que ton esprit, Seigneur, puisse l'utiliser, Seigneur. Conduis-le comme tu le voudras, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout doute, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, puisse être au milieu de nous et en lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Je vais inviter pour cela le serviteur Sharif. Lorsqu'il va s'avancer, si nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. Un privilège pour moi et un honneur de me tenir ici. Et je remercie vraiment les leaders de cette église, le pasteur Serge, le pasteur Désiré, leurs épouses respectives, moi Roselyne, moi Judel. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme notre frère a su encore nous réintroduire dans ce thème de ce mois, un mois spécial de prière, un mois spécial. Ça va être compliqué. Amen. Je ne suis pas habitué à être traduit. On va y aller quand même. Donc je disais un mois spécial de prière. Un mois où nous voulons que dans nos vies, on sache que Dieu est Dieu, que le Dieu que nous servons est véritable. Que le Dieu que nous servons est puissant.
et qu'il nous donne sa victoire. Et durant ce mois, le thème qui a été choisi nous a inspiré du livre de 1 roi 18 qui nous relate l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. Alors en préparant ce message, je me suis dit, qu'est-ce que cette histoire personnellement m'inspire? Et comment cette histoire va faire en sorte que dans ma vie, on puisse voir la manifestation palpable de Dieu. Comment on peut s'inspirer de ce que Élie a fait? Comment on peut s'inspirer de ce qu'il a vécu pour que la gloire de Dieu soit manifeste au milieu de nous? Nous voulons qu'on sache que Dieu est Dieu dans cette église. Nous voulons qu'on sache que Dieu est Dieu dans nos vies individuelles. Je veux moi personnellement que mes études sachent que Dieu est Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut que sa maladie sache que Dieu est Dieu. Il y a quelqu'un qui veut que son célibat sache que Dieu est Dieu. Il y a quelqu'un qui veut que sa pauvreté sache que Dieu est Dieu. Ce thème, au-delà du fait que ça nous amène à désirer la manifestation de Dieu, nous invite aussi à entrer dans le combat spirituel. Ce thème nous invite à devoir détruire au milieu de nous tout ce qui est autel ou temple de Baal. Quand je parle de Baal, je parle de tout ce qui est idolâtrie. Et notre frère nous a parlé ici, je me rappelle d'un message où nous a présenté tellement de choses qui pourraient être idolâtrie dans nos vies. Des autels que nous devons démonter. Une idolâtrie de laquelle nous devons enfin sortir. Et dans la vie du peuple d'Israël, même si c'est particulièrement à ces moments qu'on nous montre une confrontation face à face entre un prophète de Dieu et les prophètes de Baal, l'idolâtrie n'a pas commencé à ce moment. L'idolâtrie au milieu du peuple d'Israël a une origine très très lointaine. Abraham, même avant de connaître Dieu, avant de rencontrer Dieu, appartenait à une famille d'idolâtres. Et dans tout leur périple, le peuple d'Israël, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en Égypte, il y avait encore au milieu d'eux des personnes qui avaient le cœur partagé. L'Égypte lui-même, dans lequel, là où ils étaient tenus captifs, était un pays d'idolâtres qui idolâtrait son pharaon, son roi. Et qu'ils nous souviennent aussi dans le désert. Lorsque Moïse a tardé à descendre de la montagne, le peuple n'a pas hésité à se créer un veau d'or et à adorer ce veau, à considérer ce veau comme étant le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et plus loin, lorsque le peuple commençait à entrer à Canaan, Dieu, connaissant leur passif et sachant que c'est un peuple qui a un cœur qui tend facilement vers l'idolâtrie,
தேவனுக்கு தெரியும் அவங்க இதயம் எப்படி இருக்குன்னு அவங்க சீக்கிரமா விக்கிரகாரத்துல விழுந்துருவாங்கன்னு தெரிஞ்சதுனால il leur a donné ce commandement de détruire tous les peuples qu'ils allaient trouver à Canaan. அவங்க கிட்ட கட்டளை கொடுத்தாங்க கானான்ல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் வந்து அழிக்கணும்னு. La conquête devait s'achever par le fait que Israël détruisait tout ce qu'il trouvait sur son chemin. இஸ்ரவேல் அவங்க வழியில என்னென்ன காரியங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் அழிக்கணும்னு சொன்னாங்க. À Canaan, il y avait des Jébusiens, il y avait des Étiens, il y avait tout type de peuple. Et Dieu leur avait demandé de tout dévouer, pas interdit, de détruire tout ce qu'ils trouvaient. Parce qu'il leur disait, leurs dieux seront pour vous un piège. C'était radical. Les idoles de ces peuples allaient être pour Israël un piège. Bien-aimés, dans nos vies, il y a tellement de choses dont le Seigneur nous demande de nous débarrasser, que le Seigneur nous demande de mettre à côté, parce que ça sera un piège. Dieu savait que si son peuple restait en compagnie, si son peuple restait au milieu de ces Cananéens, son cœur allait facilement être attiré vers l'idolâtrie. Parfois on se dit qu'on peut résister face à certaines choses. Mais Dieu, quand il voit un enfant, il lui impose une discipline. Dieu voit Israël, et sachant que Israël avait un passif dans l'idolâtrie, il a décidé de manière radicale que son peuple ne se mélange pas au peuple étranger. Dans ta vie, tu sais, parfois, bien-aimé, tu as besoin d'une certaine discipline. Même si c'est difficile, tu as besoin de te mettre à part. Le problème, ce n'était pas les peuples étrangers. Le problème, ce n'est pas Israël en lui-même. Le problème, c'était les deux ensemble. Ton problème, ce n'est peut-être pas ce que tu es vraiment, mais c'est quand tu te trouves face à l'alcool, par exemple. C'est quand tu te trouves face à la musique mondaine, par exemple. C'est quand tu te trouves face à des images d'un certain caractère. Il y a beaucoup de choses dans ce siècle, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas mauvais en soi, mais desquelles on doit s'abstenir pour éviter l'idolâtrie. Le problème, ce n'est pas Facebook, WhatsApp, TikTok. Le problème, c'est nous face à ces choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à se discipliner tant qu'on n'a pas encore atteint une certaine maturité. Quand on grandit spirituellement, on a la capacité de faire le choix, de décider de suivre la tendance du monde actuel ou pas, de choisir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Mais tant qu'on est encore un enfant, comme Israël au début de sa conquête, on doit apprendre à se discipliner. Parfois, il y a dans des églises où on refuse certaines choses de manière catégorique. On dit par exemple, le copinage est interdit. Et les gens se posent des questions se demandant, mais si c'est interdit, comment est-ce que je vais me mettre avec une personne avec qui je n'ai pas discuté auparavant? C'est une forme de radicalité pour empêcher, pour éviter le péché. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On dit non, on refuse. On dit non, c'est pas comme ça. Mais toi, dans ton bon sens humain, tu trouves que c'est bien.
சில காரியங்கள் வந்து சில பேருங்க சொல்லுவாங்க இல்ல இது செய்ய கூடாது அப்படிதானே ஆனா நம்மளுக்குள்ள வந்து அதுல ஒண்ணும் தவறு இல்லன்னு நினைப்போம் Israël ne trouvait aucun mal à habiter avec des Cananéens. இஸ்ரவேலுக்கு வந்து கானானோட தங்கறதுல வந்து ஒரு தப்பும் இல்லன்னு Mais நினைச்சாங்க Dieu savait que ce தேவனுக்கு peuple வந்து de தெரியும். Canaan அந்த கானான்ற ஜனங்கள் வந்து avait des idoles. அவங்களுக்கு வந்து விக்கிரகாரங்கள் Et Israël, en cohabitant avec ce peuple, அதே போல இஸ்ரவேல் அந்த ஜனங்கள கூட தங்கும்போது allait facilement tendre vers l'idolâtrie. கண்டிப்பாக அவங்க விக்கிரகாரத்துல விழுந்திருப்பாங்க Amen. ஆமென் Une autre origine de l'idolâtrie, ou ce qui a encore nourri cela, விக்கிரகாரம் வந்து எப்படி வளர்ந்துச்சுனா là je viens de vous citer deux, l'Égypte et le désert, முதலாக எகிப்து la அதே போல conquête qui avait été வனாந்திரம் இருந்துச்சு. inachevée. Quand on lit dans le livre de Juges, நம்ம நீதிபதி நியாயாதிபதி புத்தகத்துல Juges படிக்கும்போது 2 ou 1, 2 இல்ல 1ல on verra que la Bible dit toujours, il y a chaque verset de ce passage, Juges 2 je crois, nous rappelle que, nous dit que Azer n'a pas chassé. Azer n'a pas chassé. Vas-y. ஆசர் வந்து யுத்தம் செய்யல Ou ஆசர் யுத்தம் Nephta- செய்யலன்னு சொல்லுவாங்க Ou Nephtali n'a pas chassé. இல்ல நெப்தலி வந்து யுத்தம் செய்யலன்னு Les enfants d'Israël, on avait cité le nom des 12 tribus d'Israël disant qu'ils n'ont pas chassé tel ou tel peuple. இஸ்ரவேல்ல இருக்கிற 12 ட்ரிபியூ குறிச்சி வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ஜனங்களை வந்து தோர்த்தல C'est dire qu'ils avaient fait les choses à moitié. அதாவது அவங்க பாதியாக சில காரியங்களை செஞ்சாங்க Où est-ce que je veux nous amener? நான் எதுக்குள்ள உங்களை கொண்டு போறேன்னா C'est nous faire comprendre qu'après notre conversion, après avoir accepté Jésus-Christ நம்ம comme இயேசு Seigneur et கிறிஸ்து Sauveur, வந்து கர்த்தராக இரட்சகரா ஏத்துறதுக்கு அப்புறம் nous entrons dans Canaan, mais le peuple de Canaan n'est pas encore sorti. நம்ம வந்து கானானுக்குள்ள போறோம்னா கானான்ல இருக்கிற ஜனங்கள் வந்து இன்னும் வெளியில போகல Nous entrons dans la promesse, mais nous devons quand même combattre. நம்ம வாக்கு தத்துவம்ல உள்ள போறோம் ஆனா அதுல யுத்தம் இருக்குது இன்னும் செய்யறதுக்கு Canaan était la promesse du peuple d'Israël. கானான் வந்து இஸ்ரவேலுக்காக இருந்த வாக்கு தத்துவத்தின் Mais il y avait un combat à mener. ஆனா அதுல வந்து ஒரு யுத்தம் செய்யணும்னு இருந்துச்சு La grandeur que tu recherches, நீங்க தேடுற பெரிய தன்மை le succès que tu recherches, எந்த வெற்றி toute la தேடுறீங்களோ gloire de Dieu que tu as envie qu'il puisse t'accompagner. என்னன்னா தேவனோட மகிமை உங்க பின்னால வரணும்னு நீங்க Tu l'as நினைக்கிறீங்களோ déjà, mais il y a un combat à அது எல்லாமே mener. வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்குன்னா ஆனா நீங்க ஒரு யுத்தம் Il y செய்யணும் a des Cananéens à chasser. கானான்ற ஜனங்களை வந்து நீங்க துரத்தணும் Ce passage qu'on nous a partagé, 1 Roi 18, 1 ராஜா 18 நம்ம இந்த வசனம் nous பார்க்கும்போது prépare au combat spirituel et un chrétien doit comprendre l'intérêt du combat ஆவி spirituel. யுத்தம் வந்து நம்மள ஆயத்தம் பண்ணுது ஒரு கிறிஸ்தவர் வந்து ஆவி யுத்தம் என்னதுன்னு அறிந்து இருக்கணும் Si dans ta vie tu penses que tu n'as pas besoin de combattre et que tout viendra à toi facilement, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம யுத்தம் செய்ய தேவையில்லை எல்லா காரியமும் ஈஸியா நம்ம கிட்ட வரும் tu es en train de faire un mauvais chemin. ஒரு நீங்க தவறான வழியில போறீங்க La Bible déclare que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, à cause de celui qui nous a aimés. நம்ம வெற்றியோட இருக்கிறோம் எதனால யார் வந்து நம்மள நேசித்தாரோ அவர்னால L'issue du combat est connue, ஆனா அந்த யுத்தத்தோட தீர்வு வந்து நமக்கு தெரியும் என்னதுன்னு mais le déroulement n'est pas connu. ஆனா அது எப்படி நடக்க போகுதுன்றது நமக்கு தெரியாது La fin du combat est connue, கடைசியாக அந்த யுத்தம் எப்படி முடியும்னு தெரியும் mais le milieu, l'entre-deux n'est pas connu. அதுக்கு நடுவுல இருக்குது வந்து தெரியாது Il y a une part que nous devons jouer. ஒரு பங்கு வந்து நம்ம செய்யணும் Alors je disais tantôt, அதனால நான் இதுக்கு முன்னால சொன்னேன் quelque chose qui a encore nourri l'idolâtrie au milieu d'Israël, இஸ்ரவேல்ல வந்து என்னென்ன காரியங்கள் வந்து விக்கிரகாரத்துக்கு இன்னும் சாப்பாடு கொடுத்துச்சுன்னா c'était le chiisme. அது வந்து ஷீஸ்ம் Le chiisme, c'était la séparation des enfants d'Israël. ஷீஸ்ம் வந்து என்னதுன்னா இஸ்ரவேல்ல இருக்கிற குழந்தைங்களோட வந்து அவங்க பிரித்து வச்சாங்க Il y avait deux tribus, la tribu de Juda et Benjamin, அதுல வந்து யூதா ஜனங்கள் இருந்தாங்க பென்யாமின் ஜனங்கள் இருந்தாங்க qui sont restés attachés à la famille de David. அவங்க எல்லாரும் வந்து தாவீத் குடும்பத்துல வந்து அவங்களோட ஒன்றாக இருந்தாங்க Et les 10 autres tribus அந்த 10 மீதி ட்ரிபியூ வந்து avaient à leur tête des rois qui changeaient. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தலைமையில வந்து நிறைய ராஜாக்கள் மாறி மாறி போனாங்க Déjà l'idée d'avoir un roi à la tête d'Israël, இஸ்ரவேல் மேல ஒரு ராஜா இருக்கணும் அந்த ஐடியாவே வந்து Dieu n'avait jamais approuvé cela. தேவன் வந்து என்னைக்கும் அதுக்கு உத்தரவு கொடுக்கல Israël, en voyant les peuples, les autres peuples, இஸ்ரவேல் வந்து மத்த ஜனங்களை பார்த்து a voulu faire comme eux அவங்கள மாதிரி செய்யணும்னு நினைச்சாங்க et a désiré aussi un roi. அதே போல அவங்களுக்கும் ஒரு ராஜா வேணும்னு கேட்டாங்க Mais ce qu'Israël oubliait, c'est que les ஆனா autres இஸ்ரவேல் peuples என்ன காரியங்களை மறந்தாங்கன்னா மத்த ஜனங்கள் idolâtraient leur roi. அவங்க ராஜாவுக்கு வந்து விக்கிரகாரம் செஞ்சாங்க Et Dieu voulait éviter cela.
தேவன் வந்து அது நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சாரு. C'est pour ça que seulement en temps de guerre, en temps de crise, அதுக்காக தான் வெறும் யுத்தம் நேரத்துல வந்து il faisait naître au milieu du peuple un juge. அந்த ஜனம் மத்தியில வந்து ஒரு நியாயாதிபதியை பிறக்க வச்சாரு. L'histoire des juges, c'est juste des personnes qui entrent dans des situations précises, சில சூழ்நிலையில வந்து étaient capacitées அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆயுதம் இருந்துச்சு pour résoudre le problème. ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு கொடுக்கிறதுக்கு. C'était les Gédéons, அது வந்து ஜெதேயோன் இருந்தாங்க, les Samson. சாம்சோனுங்க இருந்தாங்க. Ce n'étaient pas des rois en tant que tels, அவங்க வந்து ஒரு ராஜாவாக இல்ல, mais Dieu avait trouvé un palliatif pour garder le peuple ஆனா தேவன் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தாரு et le libérer quand il y avait un problème. ஜனங்களுக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்கும்போது ஒரு Mais ஒரு cela ne பிரச்சனை இருக்கும்போது suffisait pas. அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறதுக்கு அவங்கள பயன்படுத்தினாங்க. Le ஆனா peuple போதாது voulait à sa இருந்துச்சு. tête un roi comme les autres peuples. ஜனங்கள் வந்து மத்த ஜனங்கள் மாதிரி வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு ராஜா வேணும்னு கேட்டாங்க. Et nous avons eu Saül. அதனால தான் வந்து சவுல் வந்தாரு. Après Saül, nous avons eu David. சவுலுக்கு அப்புறம் வந்து தாவீது வந்தாரு. Et de David, nous est venu Salomon. தாவீது வந்து அதுக்கு அப்புறம் சாலோமோனை கொடுத்தாரு. Et c'est lorsque Salomon était à la tête du peuple, சாலோமோன் வந்து ஜனங்களுக்கு மேல இருக்கும்போது தான் et à cause de ces nombreuses femmes, அவர் வச்சிருந்த நிறைய மனைவினால que l'idolâtrie a commencé à s'instaurer à வந்து nouveau. திரும்பியும் வந்து அந்த இடத்துக்குள்ள வந்துச்சு. Comme quoi la femme, hein? Bref. ஸ்திரீகள் குறிச்சு நினைச்சா Salomon a été influencé சாலோமோன் வந்து அவர் சிந்தனை மாறினுச்சு. et il est retourné à l'idolâtrie. அதே போல விக்கிரகாரத்துக்குள்ள அவர் Et Dieu prend la décision தேவன் வந்து ஒரு முடிவு d'arracher எடுக்கிறாரு. une partie du royaume. அந்த ராஜ்யத்துல இருந்து ஒரு பங்கு எடுக்கணும்னு சொல்றாரு. Et nous avons donc le schisme, la séparation des enfants d'Israël. schisme. Il y avait déjà une Israël fébrilité au milieu du பிரிப்பு. peuple. அவங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு Et பயம் இருந்துச்சு. cette situation a renforcé cette séparation-là. அந்த சூழ்நிலை வந்து அந்த பிரிந்து இருந்த காரணத்தை வந்து இன்னும் அது ஆழமாக்குனுச்சு. Avec la venue de Roboam, le fils de Salomon, ரோபாம் வரும்போது சாலோமோனோட மகன் வரும்போது le peuple s'est séparé en deux. ஜனங்கள் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு போனாங்க. Et les 10 tribus qui étaient appelées Israël, le royaume d'Israël, எந்த 10 ட்ரிபு வந்து இஸ்ரவேலோட ராஜ்யம்னு avaient à கூப்பிடப்பட்டாங்களோ chaque fois à leur tête அவங்களுக்கு வந்து அப்போ எப்போதும் வந்து அவங்க தலைக்கு மேல bien souvent des rois qui étaient idolâtres. சில ராஜாங்கள் இருந்தாங்க, அவங்க எப்போதும் வந்து விக்கிரகாரத்துல இருந்தாங்க. Et c'est comme ça que nous tombons அதே sur போல தான் l'histoire நம்ம d'Akab, விழுறோம். ஆகாபு கதையில வந்து விழுறோம். qui avait déjà un mauvais cœur de base. ஆகாபுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு கெட்ட இதயம் இருந்துச்சு. Et en plus de ça, il prend pour femme Jézabel, அதே போல அதுக்கும் மேல வந்து ஏசாபேலை வந்து மனைவியாக எடுக்கிறாரு. une femme qui aimait les idoles. அந்த ஸ்திரீக்கு வந்து ரொம்ப விக்கிரகாரங்கள் பிடிக்கும். Elle l'a conduit à bâtir des hôtels pour Baal et Astarté. பால்காக நிறைய உடன்படிக்கை வந்து கட்ட தொடங்கினாங்க. Et même l'autel, le temple de Dieu avait été détruit. தேவனோட ஆலயம் கூட வந்து அழிக்கப்பட்டுச்சு. Et désormais, Israël était tourné vers l'idolâtrie complètement. இஸ்ரவேல் வந்து முழுவதும் வந்து விக்கிரகாரத்துல விழுந்துச்சு. Cette histoire இந்த கதை வந்து nous montre encore une fois நமக்கு என்ன காட்டுதுன்னா que quand le péché atteint un certain niveau, பாவம் வந்து ஒரு நிலைக்கு வரும்போது Dieu intervient. தேவன் வந்து அவர் கிரியை செய்வாரு. Quand le péché atteint son comble, la Bible dit quand l'iniquité atteint son comble, வசனம் வந்து இது பாவம் வந்து வளரும்போது பெருசா Dieu frappe toujours. தேவன் வந்து எப்போதும் அடிப்பாரு. Ça a été le cas அதே போல தான் வந்து நடந்துச்சு. pour Sodome et Gomorrhe. சோதோம் கோமோர் Ça a été le cas au temps de Lot. அதே போல லோத் காலத்துல வந்து அப்படி நடந்துச்சு. Ça a été le cas pour le peuple de Ninive qui finalement s'est repenti. நீனிவ் ஜனங்களுக்கு கூட வந்து அப்படி நடந்துச்சு. ஆனா அவங்க மனம் திரும்பினாங்க. Chaque fois que il y avait un péché à un certain niveau, ஒரு பாவம் வந்து ஒரு நிலைக்கு வரும்போது Dieu frappe. தேவன் வந்து அடிப்பாரு. Dieu intervient. தேவன் வந்து இறங்கி வருவாரு. Et c'était le cas, l'iniquité de Akab était à un certain comble. ஆகாப் செஞ்ச பாவம் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு இருந்துச்சு. Qu'il fallait que Élie intervienne. அதனால ஏலியா வந்து வரணும்னு இருந்துச்சு. Dieu envoie son serviteur. தேவன் வந்து அவரோட ஊழியக்காரரை அனுப்புறாரு. La première conséquence était la sécheresse totale. Il n'y avait plus de pluie. எல்லாமே காஞ்சி போயிருந்துச்சு. அங்க Une famine également dans ces pays. அதே போல அந்த தேசத்துல வந்து ஒரு பஞ்சம் இருந்துச்சு. Et pendant des années, ils sont restés comme ça. ரொம்ப வருஷமாக அப்படியே இருந்தாங்க. Il fallait qu'un verdict tombe désormais sur les prophètes de Baal et sur l'idolâtrie complètement. பால் தீர்க்கதரிசி மேலயும் வந்து அந்த விக்கிரகாரம் காரணத்து மேலயும் வந்து ஒரு காரணம் விழுணும் இருந்துச்சு. Et là, Élie se présente. அப்பதான் வந்து ஏலியா வராரு.
Quand Élie vient, ஏலியா வரும்போது la première chose que Élie pose au peuple, il demande au peuple, il leur dit, si vous voulez servir Dieu, servez Dieu. Si vous voulez servir Baal, servez Baal. ஏலியா வந்து முதலாக என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க தேவன் ஊழியம் பண்ணணும்னா ஊழியம் செய்யுங்க, பால் தீர்க்கதரிசி ஊழியம் செய்யணும்னா அவங்களுக்கு ஊழியம் செய்யுங்க. 1 Roi 18 verset 21. 1 ராஜா 18:21. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Parfois, vous savez, l'idolâtrie atteint un certain niveau சில நேரம் தெரியுமா, விக்கிரகாரம் வந்து ஒரு நிலைக்கு வரும்போது que nous sommes partagés. நம்ம வந்து யோசிக்க தொடங்குவோம். Si on vient aujourd'hui இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்தோம்னா et que le Seigneur révèle, il te montre enfin que tu es dans une forme d'idolâtrie dans ta தேவன் vie. வந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒரு விக்கிரகாரம் Ça peut être ton travail que tu es en train d'idolâtrer. அது வந்து உங்க Ça peut வேலையாக être tes இருக்கலாம், études. உங்க படிப்பு Ça peut être les காரியமாக réseaux sociaux, ton இல்ல téléphone. சோஷியல் மீடியா இல்ல உங்க போனாக கூட இருக்கலாம், Ça peut être l'argent. இல்ல காசா கூட இருக்கலாம். Il y a tellement de formes d'idolâtrie. விக்கிரகாரம் வந்து நிறைய விதமாக இருக்கு. Je sais que parmi ces choses que j'ai citées, நான் சொன்ன இந்த காரணத்துல வந்து si Dieu te dit que tu es idole et tu es idolâtre, தேவன் வந்து இப்போ சொன்னார்னா நீங்க விக்கிரகாரம் ஆராதனை செய்றீங்கன்னு, et te demande de laisser ça, அதே போல இந்த Et de venir à lui. அதே போல அவர்கிட்ட திரும்பி வாங்கன்னு ou சொன்னா, de venir d'aller à ça et de le laisser lui, இல்ல அதுகிட்ட போங்க அதே போல என்ன விடுங்கன்னு சொன்னா, tu seras totalement déboussolé. நீங்க வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு Si இருப்பீங்க. Dieu te dit laisse ton téléphone et viens à moi, தேவன் வந்து உங்ககிட்ட உங்க போனை விட்டுட்டு என்கிட்ட வான்னு ou சொன்னா, laisse-moi et va à ton இல்ல téléphone, என்ன விட்டுட்டு உன் போன் கிட்ட போன்னு சொன்னா, tu seras entre les deux, நீங்க அது நடுவுல இருப்பீங்க. partagé. நீங்க வந்து யோசிப்பீங்க. Que le Seigneur vraiment nous ouvre vraiment les yeux par rapport aux idoles de nos vies. நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற விக்கிரகாரம் Que le Seigneur nous montre ce qui nous empêche réellement de nous connecter à lui. வந்து அவர்கிட்ட சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு என்ன தடையாகுதோ அதை வெளிப்படுத்தட்டும். Il y a tellement de choses dont nous n'arrivons pas à nous séparer. சில காரியங்களை விட்டு நம்மளால Et inconsciemment, nous sommes dans l'idolâtrie. நம்மளுக்கே தெரியாத வந்து நம்ம விக்கிரகாரத்துல Vous இருக்கிறோம். savez, le peuple d'Israël, உங்களுக்கு தெரியுமா, இஸ்ரேல் dans la manière d'adorer Dieu அந்த அவங்க வந்து எப்படி தேவனுக்கு ஆராதனை செய்றாங்க, et la manière d'adorer les idoles, அதே போல விக்கிரகாரத்துக்கு எப்படி il n'y a ஆராதனை pas une très செய்றாங்களோ grande différence. அதுல வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்ல. Ils sont confondus parce que déjà même le nom Baal அவங்க வந்து தோத்து போயிருக்காங்க. ஏன்னா பால்ன்ற signifie நாமத்திலே maître, வந்து அதுக்கு அர்த்தம் என்னது, possesseur. எஜமானன், வெச்சின இருக்கிறவர். C'est un nom qui a une forme de divinité. இந்த நாமத்துக்கு வந்து ஒரு தேவ நாம மாதிரி இருக்கு. Je veux te dire que le peuple d'Israël, quand il servait les idoles, இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து விக்கிரகாரம் ஆராதனை ils pouvaient ne செய்றாங்க. pas avoir conscience qu'ils étaient en train de faire de l'idolâtrie. அவங்க வந்து விக்கிரகாரம் ஆராதனை செய்றாங்கன்னு அவங்க உணர்ந்து இல்லாதே இருந்திருக்கலாம். Comme toi, quand tu fais des choses dans ta vie, நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம சில tu காரியங்கள் peux ne pas avoir conscience que c'est péché. ஒருவேளை நம்ம அது ஒரு Est-ce qu'il n'y a pas un பாவம், verset qui interdit ça? அது ஒரு பாவம்ன்றது நம்ம அறியாத கூட இருக்கலாம். இதுக்கு ஒரு வசனம் இல்லையா? Mais ça reste l'idolâtrie. ஆனா அது எல்லாமே ஒரு விக்கிரகாரம். Que chacun puisse identifier ce qui est idole dans sa vie. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து நம்ம வாழ்க்கையில என்ன விக்கிரகாரம் Et que le இருக்கு, Seigneur nous donne la force de nous libérer de cela. தேவன்கிட்ட வந்து அதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கிறதுக்கு பலன் கேட்கணும். Alors, les étapes du combat d'Élie, comment est-ce que Élie s'y est pris ஏலியோட யுத்தத்துல வந்து எப்படி நடந்துச்சுன்னா, pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu, pour qu'on puisse savoir que Dieu est vraiment, véritablement Dieu. தேவன் வந்து உண்மையாக தேவனாக இருக்காருன்னு எப்படி பார்க்கணும்னா, La première chose qui s'est passée, c'est que la puissance de l'ennemi a été renversée. முதலாக என்ன நடந்துச்சுன்னா, சத்ருவோட வல்லமை வந்து தோக்கடைக்கப்பட்டுச்சு. J'ose croire que tout le monde a lu l'histoire. எல்லாரும் அந்த கடை பறிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். Dans la démonstration de force qui devait être faite des deux parties, ரெண்டு பங்குலயும் வந்து என்ன வல்லமையை வந்து வெளிப்படுத்தணும்னு இருந்தாங்களோ, Élie a demandé au prophète de Baal de commencer parce ஏலியா qu'ils வந்து étaient plus nombreux. பால் தீர்க்கதரிசி வந்து அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட தொடங்க சொன்னாங்க. Élie a demandé au prophète de Baal de prendre le taureau, de déposer et puis d'invoquer le feu. பால் தீர்க்கதரிசி கிட்ட வந்து அந்த மாடை வச்சு நெருப்பை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்றாரு. Et pendant des heures et des heures, ரொம்ப மணி நேரமாக வந்து même en faisant tous les rituels qu'ils avaient l'habitude de faire, அவங்க எப்போதும் செய்யற மந்திரங்கள் செஞ்சு rien ne s'est passé. ஒரு காரியமும் நடக்கல. Ces passages, cette partie-là, இந்த பார்ட்ஸ் வந்து இந்த பங்கு வந்து ce n'était pas simplement pour nous montrer Élie qui se moquait des prophètes de ஏலியா Baal, வந்து பால் தீர்க்கதரிசியை குறித்து சிரிக்கிறாருன்னு காட்டுறதுக்கு மட்டும் இல்ல. mais c'est pour nous faire prendre conscience ஆனா que நம்மளுக்கு quand வந்து on va en உணர்வுக்காக combat, நம்ம ஒரு யுத்தத்துக்கு இறங்கும் போது la puissance de l'ennemi est déjà renversée. சத்ருவோட
வல்லமை வந்து ஏற்கனவே வந்து தோக்கடிக்கப்பட்டு இருக்கு. Croyez-moi, si ce n'était pas par rapport à cette situation en particulier, இந்த தனிப்பட்ட சூழ்நிலைனால இல்லனா si tu rencontres les prophètes de Baal ailleurs வந்து வேற இடத்துல பால் தீர்க்கதரிசி நீங்க et que tu leur dis d'invoquer le feu, அதே போல நெருப்பு வரவேங்கன்னு il y சொன்னீங்க aura incendie. கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும். C'est pas que les prophètes de Baal n'avaient pas une puissance. பால் தீர்க்கதரிசிக்கு வந்து ஒரு வல்லமை இல்லன்னு இல்ல. Ils avaient une puissance. Aucun homme ne s'attache à une divinité qui n'a pas quelque chose. யாரோ வந்து ஒரு தேவக்கு மேல வந்து அவங்க நம்பிக்கை வைக்க மாட்டாங்க அதுல வல்லமை இல்லனா. Même dans les marabouts que les hommes vont voir, les fétiches que les hommes vont faire, s'il n'y a pas de résultat, l'homme s'en va. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup désertent l'église. Parce que ce qu'ils attendent tarde à venir. Et là-bas, c'est auto. Je dis, les prophètes de Baal avaient une puissance, mais cette puissance avait été renversée. Amen. Nous devons prendre conscience avant d'entrer en prière, avant de commencer à chasser de nos vies des démons, avant de désirer même que Dieu puisse se manifester, que l'ennemi a déjà été vaincu. La condition que Élie avait proposée, c'était que le Dieu qui allait répondre par le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Mais les deux dieux auraient pu répondre par le feu en temps normal. Mais en réalité, là où Dieu veut se manifester, rien d'autre ne se manifeste. Le territoire que Dieu conquiert et qu'il décide de pouvoir faire de ça son trône, aucune autre divinité, aucun autre Dieu ne peut s'en approcher. C'est que le terrain était déjà miné, c'est bon, c'est pour Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en scandale. Et il a triomphé d'elle par la croix. Nous devons avoir l'assurance, quand nous allons en prière, que Dieu a déjà vaincu, que le combat est déjà gagné. Tant que cette première étape n'est pas franchie, ça va être compliqué. Pas impossible, mais ça va être compliqué. Amen. Amen. Après cela, ce que Élie fait, nous allons lire. Le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Amen. Je m'arrête là. Je disais, après cela, Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Dans cette situation en particulier, la manifestation de Dieu devait être vue par tous. Le problème ne concernait pas une seule personne. Le problème concernait tout le monde. Et qu'est-ce que Élie fait? Élie décide de prendre 12 pierres. L'histoire se passe à Israël, qui est désormais diminué de 2 tribus. La tribu de Juda et de Benjamin appartiennent à la famille de David. Akab régnait sur les 10 tribus concernées. Il y a 10 autres tribus. Qu'est-ce que Élie fait? Physiquement, il prend 12 pierres et il les met ensemble.
Élie vient encore nous montrer la puissance de l'union. ஏலியா வந்து இன்னும் ஒற்றுமையில வந்து எப்படி வல்லமை Ce qu'il fait au இருக்கு travers de cela, c'est le symbole de réunification du peuple d'Israël. இது செய்யும்போது நம்மளுக்கு என்ன புரியணும்னா இஸ்ரேலோட ஜனத்துக்குள்ள Pour வந்து que Dieu ஒற்றுமை puisse se வருதுன்னு manifester, il சொல்றாரு. fallait que Israël puisse se réunir encore. தேவன் வந்து வெளிப்படுத்தணும்னா இஸ்ரேல் வந்து மறுபடியும் ஒன்றாக Parce que இருக்கணும்னு Israël, இருந்துச்சு. ce n'était pas seulement 10 tribus. ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து வெறும் 10 Israël, ce n'est pas tribu 2 tribus. இல்ல. இஸ்ரேல் வந்து வெறும் 2 tribu Israël, இல்ல. c'était 12 ஏன்னா tribus. இஸ்ரேல் வந்து 12 tribu-ஆக Et il fallait que இருந்துச்சு. Israël soit அதனால ensemble. இஸ்ரேல் வந்து ஒன்றாக இருக்கணும்னு இருந்துச்சு. Comme il faut que l'église de Dieu soit ensemble. எப்படி வந்து தேவனோட சபைகள் வந்து Si ஒன்றாக face à nous, இருக்கணும்னு si au milieu de l'assemblée, இந்த சபை மத்தியில வந்து il y a une situation qui commence à nous dépasser, ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்மள மீறி போனுச்சுனா la première chose à faire, முதலாக என்ன காரணம் நம்ம même si செய்யணும்னா spirituellement nous sommes séparés, ஆவியில வந்து நம்ம பிரிஞ்சு il இருந்தா faut கூட que physiquement nous soyons réunis. மனுஷத்தனத்துல வந்து நம்ம ஒன்றாக இருக்கணும். C'est important, l'onction corporative, ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாரும் கூடி இருக்கிற la அபிஷேகத்துல puissance வந்து du grand nombre. நம்ம எல்லாரும் நிறைய பேர் இருக்கும்போது அதுல C'est வல்லமை இருக்கு. important que tous ensemble nous puissions prier dans un même sens. ஒரே காரணத்துக்கு வந்து ஜெபிக்கணும்ன்றது ரொம்ப Élie a முக்கியம். invoqué le feu, ஏலியா வந்து pas seulement en son nom, mais au nom d'Israël. ஆனா இஸ்ரேல் நாமத்துல இருந்து சொல்றாரு. Et il fallait que pour ça Israël soit un. அதுக்காக வந்து இஸ்ரேல் வந்து ஒன்றாக இருக்கணும்னு இருந்துச்சு. Donc la deuxième étape, இரண்டாவது காரியம் வந்து réunification du peuple d'Israël, réunification de l'église de Dieu. தேவனோட சபை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து ஒன்றாக இருக்கிறது. Parce qu'il y a une chose, une loi qui est évidente, ஏன்னா இதுல வந்து ஒரு சட்டம் இருக்கு. c'est qu'un royaume divisé ஒரு ராஜ்யம் வந்து பிரிஞ்சு contre இருக்கும்போது lui-même ne peut subsister. அவங்களுக்கு எதிராக Ça c'est Jésus qui nous l'apprend. பிரிச்சு இருக்கும்போது அவங்களால இருக்க முடியாது. Quand Jésus était en train de faire des miracles par-ci par-là, இயேசு வந்து அதிசயங்கள் செஞ்சுனே இருக்கும்போது des gens l'ont accusé de faire ces miracles par Belzébub. ஜனங்கள் வந்து பெல்செபூல்னாலே தான் இந்த அதிசயங்கள் செய்றாங்கன்னு சொன்னாங்க. D'ailleurs, Belzébub, c'est Baal-Zébub. பெல்செபூல் யாருன்னா பால்செபூல். Et qu'est-ce que Jésus répond? இயேசு வந்து அதுக்கு என்ன பதில் கொடுக்கிறாரு? Jésus dit qu'un royaume qui est Jésus divisé சொல்றாரு. contre lui-même ne peut pas subsister. ஒரு ராஜ்யம் வந்து பிரிஞ்சு Il dit que இருந்துச்சுன்னா si les அதனால தாங்க miracles qu'il est முடியாதுன்னு. en train de faire, அவர் சொல்றாரு அவர் செய்யற ou les அதிசயங்கள் வந்து démons qu'il est en train de chasser, இல்ல எந்த ஆவிகளை துரத்துறாரோ s'il est en train de faire cela par la puissance de Satan, அது எல்லாமே பிசாசின் வல்லமையினால ça n'a செய்யறாங்க. vraiment aucun sens அதுக்கு ஒரு அர்த்தமும் que இல்ல. Satan soit en train de combattre Satan. ஏன்னா சாத்தான் எப்படி வந்து சாத்தானுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய முடியும்? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre par அது là? மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன புரிய வைக்க J'aime beaucoup முயற்சி l'unité de பண்ணா? Jésus. நான் வந்து Jésus இயேசுவோட reconnaît இதயம் ரொம்ப பிடிக்கும். இயேசுக்கு வந்து தெரியும் Que malgré que Satan a créé la rébellion au ciel, சாத்தான் வந்து வானத்துல வந்து கோபத்தை உண்டாக்குனா கூட la Bible dit qu'il est descendu avec un tiers des anges. வசனல வந்து எழுதி இருக்கு 3 பங்குல ஒரு பங்கு Apocalypse 12. தூதர்களோட வந்து இறங்குனாருன்னு. வெளிப்பாடு 12ல இருக்கு. Il reste uni parmi ces démons, entre ces démons, il y a quand même une unité. அந்த பிசாஸ் மத்தியில வந்து ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு. Et Satan ne chasse pas Satan. சாத்தான் வந்து சாத்தான் மூலமாக யுத்தம் செய்றாரு. Jésus reconnaît qu'il y a quand même l'unité dans le camp adverse. இயேசுக்கு வந்து தெரியும் எதிரா நிக்கிற ஜனங்களுக்குள்ளேயும் வந்து ஒற்றுமை இருக்கு. Si Satan ne chasse pas Satan, சாத்தான் வந்து சாத்தானுக்கு யுத்தம் செய்யலனா துரத்தலனா pourquoi les enfants de Dieu chassent les enfants de Dieu? எதுக்காக வந்து தேவனோட பிள்ளைங்க வந்து தேவனோட பிள்ளைங்களுக்கு Pourquoi les யுத்தம் enfants de செய்றாங்க? Dieu sont les premiers à s'en prendre à des gens du milieu d'eux? எதுக்காக வந்து தேவனோட பிள்ளைங்க வந்து தேவனோட பிள்ளைகள் மேல வந்து சண்டை போடுறாங்க? La première chose que nous devons avoir, c'est la முதலாவது culture காரியம் de la வந்து என்னதுன்னா, cohésion, நம்ம எல்லாருமே நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணும். la culture du pardon. நம்மளுக்குள்ள ஒரு மன்னிப்பு இருக்கணும். Parce que tant que nous serons divisés au milieu de nous, ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்னும் nous avons பிரிஞ்சு இருப்போமோ, perdu d'avance. நம்ம ஏற்கனவே அந்த தோத்து போன மாதிரி தான். Tant que nous serons divisés au milieu de nous, நம்ம மத்தியில நம்மளே வந்து பிரிஞ்சு nous aurons இருந்தோம்னா, déjà perdu avant de commencer le கண்டிப்பாக combat. நம்ம தோக்குறதுக்கு முன்னாடியே அந்த யுத்தத்தை நம்ம C'est தோத்துடுவோம். important que chacun se pose la question, est-ce que je suis dans l'assemblée ou je suis en dehors de l'assemblée? நம்ம எல்லாரும் வந்து நம்மளுக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்கணும். நம்ம சபைக்குள்ள இருக்கிறோமா? Avant que les autres ne se demandent où est-ce que tu es, est-ce que nous t'avons encore de notre côté? Il faut que toi-même tu te demandes, est-ce que je suis à l'intérieur ou je suis à l'extérieur? மத்தவங்க வந்து அந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கேட்கணும் நம்மளுக்குள்ள. நம்ம சபைக்குள்ள இருக்கிறோமா இல்ல பக்கத்துல இருக்கிறோமா? Et lorsque tu remarques que tu es à l'extérieur, அதே போல நம்ம சபைக்கு வெளியில இருக்கிறோம்னு நம்ம பாக்கும்போது il faut que tu reviennes, sinon le groupe est totalement désarmé.
நீங்க வந்து எப்போ உணர்றீங்களோ அதுக்கு வெளியில இருக்கீங்க நீங்க உடனே சீக்கிரம் வரணும் ஏன்னா அந்த கும்பலுக்கு வந்து ஆயுதம் இல்லாத இருக்கும். Et qu'est-ce qui est l'origine des divisions généralement parmi les enfants de Dieu? தேவனோட பிள்ளைகள் மத்தியில வந்து பிரிவு எப்படி வருதுன்னா Ce sont les intérêts qui se divergent. முதலாக வந்து நம்ம தனிப்பட்ட ஆசைகள். Lorsqu'on commence par ne plus avoir la même vision. நம்ம வந்து தரிசனங்கள் வந்து மாற தொடங்கும்போது. Lorsqu'en haut on dit A et en bas on dit B. மேலே வந்து ஆ சொல்றோம் இல்ல கீழே B சொல்றோம். Lorsque chacun a son propre objectif dans l'église. எப்பப்பெல்லாம் அவங்களோட தனிப்பட்ட சிந்தனையில oubliant l'objectif commun qu'on a. நம்மளுக்கு ஒன்றா இருக்கிற திட்டங்கள் மறந்துட்டு. Et lorsqu'on commence à regarder à l'œuvre au lieu de regarder au faiseur d'œuvre. நம்ம எப்போ கிரிகையை பார்க்கறோமோ யார் அந்த கிரிகையை செய்றாரோ. Lorsque les choristes commencent à s'intéresser seulement au chant et à l'adoration, oubliant le culte. எப்போ வந்து ஆராதனை செய்றவங்க வந்து வெறும் பாட்டு மேல முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அந்த ஆராதனையை மறக்கறாங்களோ. C'est l'intérêt du culte, pas l'intérêt de l'adoration. முதலாக வந்து ஆராதிக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அந்த ஆராதனை முழுசாக முக்கியம். Lorsque tu commences à regarder à ton service et pas à ce qu'on donne en commun. நம்ம தனிப்பட்ட முறையில வந்து என்ன கொடுக்கறோமோ அதை எப்போ பார்க்க தொடங்குறோமோ நம்ம ஒன்றாக என்ன கொடுக்கறோம்க்கு பதிலு. Tu peux être physiquement là. நீங்க வந்து பார்வைனால இங்க இருக்கலாம். Mais à partir du moment où tu chéris l'œuvre qui sort de toi au lieu de regarder à Dieu. ஆனா எப்போ வந்து நமக்குள்ள இருந்து என்ன வருதோ பார்க்க தொடங்குறோமோ தேவனை பார்க்கிறதுக்கு பதிலாக. À partir du moment où ce qui te concerne, ce qui est important pour toi, c'est ce que tu fais dans l'église et rien d'autre. எப்போ வந்து நீங்க செய்யற காரியம் மட்டும் தான் முக்கியம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ. Tu es en train d'apporter la division dans l'église. சபைக்குள்ள வந்து பிரிவேற்றுன்னு வர்றீங்கன்னு அர்த்தம். Lorsqu'on commence à aimer seulement Isaac et ne pas aimer le Dieu qui a donné Isaac. நம்ம எப்போ வந்து வெறும் ஈசாக்கு வந்து நேசிக்க தொடங்குறோமோ அதே போல Ce qui sort de nous est important, mais c'est Dieu qui est plus grand. அதுல பிரச்சனை இருக்கு. ஏன்னா நம்ம சேர்த்து நல்லது ஆனா தேவன் தான் ரொம்ப முக்கியம். Si tu n'es pas capable, si on t'enlève le service, la place que tu as dans l'église, de continuer à servir, சபையில இருக்கிறவங்க இடத்தை வந்து எடுத்தா உங்களால ஊழியம் செய்ய முடியாதுன்னா il y a un véritable problème dans ta vie. உங்க வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். Si on te dit à partir d'aujourd'hui tu ne sers plus, இன்னிலிருந்து வந்து நீங்க ஊழியம் செய்யக்கூடாதுன்னு si on சொன்னா, te dit à partir d'aujourd'hui tu ne chantes plus, இன்னிலிருந்து வந்து நீங்க பாடக்கூடாதுன்னு à சொன்னா, partir d'aujourd'hui tu ne prêches plus, இன்னிலிருந்து வந்து நீங்க வார்த்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னா, si tu n'es pas capable malgré cela de continuer à servir Dieu, அதையும் மீறி உங்களால தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியலனா, sache que tu es en train de diviser l'église. சபைக்கு வந்து சபைக்குள்ள வந்து ஒரு பிரிவிட்டுன்னு வரீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். La première des choses donc que Élie fait, c'est de réunir அதனால l'église. ஏலியா வந்து முதலாக என்ன காரியம் செய்றார்னா Il அந்த faut que சபையை nous puissions ஒன்றாக regarder ஆக்குறாரு. à l'objectif commun, à Dieu, avant de regarder à ce que nous faisons. தேவனோட நமக்கு என்ன திட்டம் இருக்கு ஒன்றாகன்னு La பார்க்கணும். Bible dit que நம்ம c'est lui qui தனிப்பட்ட crée காரியத்தை en nous விட்டுட்டு. le vouloir et le faire. ஏன்னா வசனம் எழுதி இருக்கு நம்மளுக்குள்ள வந்து செய்யற ஆசைகள் யாரு C'est lui போடுறாரோ qui prépare les bonnes œuvres pour nous. யார் நம்மளுக்காக நல்ல காரியங்களை ஆயத்தம் பண்றாரோ Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire en dehors du cadre que Dieu a défini pour toi? தேவன் உங்களுக்காக செஞ்ச காரியங்களை விட்டு உங்களால என்ன செய்ய முடியும் தனியாக? Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire en dehors de la famille où Dieu t'a placé? தேவன் வந்து ஒரு குடும்பத்துல வச்சுக்கறாங்க. அந்த குடும்பத்தை விட்டு போனீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Elle peut être grande, la famille. ஒருவேளை குடும்பம் பெருசா இருக்கலாம். Ta mission peut être mondiale. உங்க திட்டம் வந்து பெருசாக இருக்கலாம். Mais elle commence quelque part. ஆனா அது எப்போதும் ஒரு இடத்துல தான் தொடங்கும். Et là où elle a commencé, அதே போல எங்க il faut தொடங்குச்சோ que Dieu puisse faire preuve de fidélité. நீங்க வந்து உண்மையாக Parce que இருக்கணும். c'est seulement à celui qui est fidèle en peu de choses ஏன்னா சில காரம் சின்ன காரியத்துல யார் வந்து உண்மையாக qu'on confie de இருக்காங்களோ grandes choses. அவங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை வந்து கொடுப்பாங்க. Alors la prochaine étape, அதுக்கப்புறம் வர்ற காரியம் c'est de pouvoir se rassurer que Dieu est avec nous. தேவன் வந்து நம்மளோட இருந்தாருன்னு Si உணரணும். l'église est réunie, சபை வந்து ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா on doit se rassurer que Dieu est avec nous. தேவன் வந்து நம்மளோட இருக்கிறாருன்னு நம்மளுக்கு ஆறுதல் கொடுத்துக்கணும். Le serviteur de Dieu dit cela, தேவனோட வார்த்தையில que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Élie voulait par cela ஏலியா வந்து இந்த வசனம் que மூலமாக il veut que la manifestation que Dieu fera தேவன் வந்து எந்த வெளிப்பாடு puisse prouver aux gens que Dieu est avec lui, தேவன் வந்து அவரோட இருக்கிறாருன்னு ஜனங்கிட்ட வந்து நிரூபிக்கணும்னு que பார்த்தாரு. Dieu est véritablement avec lui. தேவன் வந்து உண்மையாக அவரோட இருக்கிறாருன்னு. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, அதே போல நம்ம தேவன் avant d'entrer en combat,
ஒரு யுத்தம்க்குள்ள போகிறதுக்கு Nous முன்னாடி devons nous rassurer que Dieu est avec nous தேவன் நம்மளோட இருக்கிறாரு நம்மளுக்குள்ள et que nous நம்மளை sommes en train de ஆசீர்வதிக்கணும். tout faire par sa parole. அதே போல அவரோட வார்த்தைனால தான் நம்ம எல்லா காரியங்களும் செய்றோம். Se rassurer que Dieu est avec nous, தேவன் வந்து நம்மளோட இருக்கிறாருன்னு நம்ம c'est se தெரிஞ்சுக்கணும். rassurer qu'on est dans la sanctification. அது சொல்லும்போது நம்ம பரிசுத்தத்துல இருக்கிறோம்னு சொல்லிருச்சு. Tout comme je disais tantôt, Satan ne chasse pas Satan. இதுக்கு முன்னால சொன்னது போல சாத்தான் வந்து சாத்தானை யுத்தம் செய்யாது. Il sera impossible pour nous, Église de Dieu, நம்மளால தேவனோட சபையாக de chasser tout ce que l'ennemi a sémé சத்ருவம் வந்து என்னென்ன காரியங்கள் விதைச்சிச்சோ si déjà au-dedans de nous, il a des choses qu'il peut réclamer. நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து ஏற்கனவே வந்து அவர் கேட்குற காரியங்கள் இருந்துச்சுன்னா Il ne faut pas que le diable ait en toi quelque chose qu'il peut réclamer. பிசாசுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ள வந்து அவருக்கு சொந்தமான காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது. Tu ne pourras pas te lever et te tenir devant lui et le chasser si tu as des dettes envers lui. உங்களால வந்து அவர் எதிரில் நின்னு அவருக்கு யுத்தம் செய்ய முடியாது. Si la peur est en உங்களுக்குள்ள toi, வந்து அவரோட காரியங்கள் இருந்துச்சுன்னா si l'angoisse est en toi, உங்களுக்குள்ள வந்து si l'égoïsme est en படப்பு toi, இருந்துச்சுன்னா si உங்களுக்குள்ள வந்து l'orgueil est en toi, பெருமை இருந்துச்சுன்னா est-ce que tu peux te lever et chasser le propriétaire de ces choses? எப்படி உங்களால வந்து இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு வந்து பாத்திரரா இருக்கிற ஒருத்தவர்கிட்ட வந்து யுத்தம் செய்ய முடியும்? Nous devons arriver à nous examiner nous-mêmes நம்மளே வந்து நம்மளுக்குள்ள et தேடணும். voir en nous ce qui est du diable. நம்மளுக்குள்ள வந்து என்னென்ன காரியங்கள் பிசாசு கிட்ட இருந்து வருதோ அதை Et தேடணும். dire, nous déposons tout ça, je me dépouille de ces choses. இந்த காரியங்கள் எல்லாமே நம்ம விடுறோம்னு. Amen. ஆமென். On se rappelle de cette histoire dont on a parlé dessus le jeudi surpassé, je ne sais plus, le jeudi où j'étais passé ici, போன வியாழக்கிழமை வந்து நம்ம ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசணும். où le peuple d'Israël devait justement aller combattre இஸ்ரவேல் ஜனம் வந்து போய் யுத்தம் செய்யணும்னு இருந்துச்சு. et ils avaient au milieu d'eux des objets interdits, des choses interdites அதே போல அவங்க மத்தியில வந்து qui avaient été தடைப்பட்ட dévouées par காரியங்கள் interdit. இருந்துச்சு. Et Dieu avait abandonné son peuple. Dieu les avait laissés. Dieu a dit, je ne serai plus au milieu de vous tant que vous n'enlevez pas ces choses. தேவன் வந்து சொன்னாரு நான் உங்க மத்தியில இருக்க மாட்டேன், அவங்களை கைவிட்டாரு. இந்த காரியங்கள் வந்து நீங்க எப்போ எடுக்காத இருப்பீங்களோ அது வரைக்கும் நான் வர மாட்டேன். Pour résister face à l'ennemi. சத்ருவுக்கு வந்து எதிராக நிக்கிறதுக்கு. Pour véritablement chérir cette victoire-là. அதே போல அந்த வெற்றிக்கு வந்து அதுல வெற்றி அடையிறதுக்கு Nous avons besoin de nous examiner, de nous sanctifier. நம்மளே வந்து பரிசுத்தமாகணும். Nous nous rappelons aussi de l'histoire des fils de Séva சேவாவோட குமாரன் கதைகள் தெரியும். qui étaient en train de chasser des démons. அவங்க வந்து பிசாசை துரத்தின்னு Ils disaient இருந்தாங்க. qu'ils chassaient les démons au nom du Jésus que Paul prêche. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா போல் வந்து சொல்ற இயேசு Et les démons les ont regardés et leur ont dit, துரத்துனாங்க பிசாசு ஏஞ்சி வந்து சொன்னாங்க, nous connaissons Jésus, நம்மளுக்கு இயேசு யாருன்னு nous தெரியும், connaissons Paul, பவுல் யாருன்னு தெரியும், mais vous qui êtes-vous? ஆனா நீங்க யாரு? Tant que Dieu n'est pas avec nous, தேவன் வந்து நம்மளோட இல்லனா nous irons, நம்ம கண்டிப்பாக mais nous போவோம். n'avons aucune garantie. ஆனா கண்டிப்பாக சில காரியங்கள் நடக்கும்னு ஒரு Amen. கேரண்டியும் இல்ல. ஆமென். Et la prochaine étape, c'est d'être sûr அதுக்கப்புறம் வந்து என்னதுன்னா de notre foi. நம்மளோட விசுவாசம் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். Parce que c'est la foi qui triomphe du mal. ஏன்னா விசுவாசம் தான் வந்து தீமையில இருந்து வெற்றி அடையும். C'est la foi qui nous permet de vraiment comprendre, de vraiment savoir que cette victoire, ce combat, nous l'avons. விசுவாசத்தினால தான் வந்து இந்த யுத்தத்துல வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வெற்றி இருக்குன்னு தெரிய வைக்கும். Il faut que nous puissions croire que nous avons de l'autorité sur les démons, que nous avons de l'autorité sur les choses qui tentent de planer sur nos vies. பிசாசு மேல வந்து நமக்கு அதிகாரம் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும். Déjà à l'étape précédente, puisque nous sommes sanctifiés, நம்ம வந்து பரிசுத்தமா il இருக்கிறதுனால n'y a plus de compromission. நமக்கு வந்து ஒரு காரியமும் Il n'y a plus de corruption en nous. நமக்குள்ள வந்து ஒரு காரியமும் வந்து Nous sommes லஞ்சம் வாங்குற purs. மாதிரி இல்ல. Nous sommes lavés. நம்ம கழுவப்பட்டு Et désormais, quand on se tient devant quelque chose, நம்ம ஒரு காரியத்துக்கு எதிர்க்க nous நிக்கும்போது avons une autorité par rapport à cette chose. நமக்கு அந்த காரியத்து மேல வந்து ஒரு அதிகாரம் இருக்கு. Et nous devons croire fermement. அதனால நம்ம வந்து Croire que nous avons de l'autorité sur les démons. பிசாசு மேல வந்து நமக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு நம்ம Croire que nous pouvons chasser tout esprit de pauvreté, de célibat, எல்லா ஆவிங்களும் வந்து tout தொட்டு esprit de divorce, விவாகரத் tout esprit de séparation. இல்ல பிரிவு ஆவி எல்லா ஆவிங்களும் வந்து தொட்டு Nous devons avoir cette conviction au-dedans de nous. நமக்குள்ள வந்து அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். Totalement convaincus. முழுசா வந்து நம்பணும். Amen. ஆமென். Et il reste deux étapes. அதே போல ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கணும்.
La prochaine étape, c'est de savoir que nous avons un mandat. நம்மளுக்காக வந்து ஒரு மொந்தா இருக்குன்னு தெரியணும். Élie avait le mandat de ramener les cœurs à Dieu. ஏலியாக்கு வந்து இதயத்தை வந்து தேவன்கிட்ட இட்டுன்னு வரணும்னு ஒரு மொந்தா இருந்துச்சு. Avoir un mandat, c'est avoir le go de Dieu. என்னதுன்னா தேவன் வந்து நம்மளுக்காக போன்னு சொல்றாரு. அது Je crois que Dieu est avec moi. தேவன் வந்து என்னோட இருக்காருன்னு J'ai la ferme assurance que j'aurai la victoire. எனக்கு வெற்றி இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பாக Mais je விசுவாசிக்கிறேன். n'entre pas en action tant que Dieu n'a pas dit go. ஆனா தேவன் போன்னு சொல்லாத வரைக்கும் நான் காத்துன்னு இருக்கணும். Vous savez, il y a une prière avant la prière. உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு ஜெபம் செய்யறதுக்கு La முன்னாடி prière ஒரு avant la ஜெபம் prière, இருக்கும். c'est de demander est-ce que je peux commencer à prier. நம்ம ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னால வந்து நம்ம கேட்கணும் நம்ம ஜெபிக்க தொடங்கலாமா? La prière avant la prière, c'est de demander est-ce que je peux commencer à chasser des démons. ஜெபம் முன்னால இருக்கிற ஜெபம் என்னதுன்னா பிசாசுங்களை துரத்துறதுக்கு முன்னால நான் பிசாசை துரத்தலாமான்னு கேட்கணும். Il faut un mandat parce que le mandat அதுக்காக pour ஒரு nous, மொந்தா தேவை. ஏன்னா ஒரு மொந்தா நம்மளுக்காக எதுனா c'est une protection de Dieu. தேவன்கிட்ட இருந்து இருக்கிற ஒரு பாதுகாப்பு. Si Dieu t'a dit va, தேவன் வந்து நீ போன்னு சொன்னா il complète toujours avec je serai avec toi. கண்டிப்பாக உன்னோட இருப்பேன்னு சொல்லுவாரு. Si Dieu t'a dit prie, தேவன் வந்து ஜெபின்னு சொன்னா il complète toujours pas je t'exaucerai. கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஜெபத்தை Si Dieu t'a dit commence, தேவன் வந்து தொடங்கன்னு சொன்னா il complète toujours par je finirai avec toi. கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட அதை முடிப்பாரு. Nous avons besoin d'avoir ce mandat. நம்மளுக்கு வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து இந்த மொந்தா தேவையாக இருக்கு. Tu as le mandat pour ta vie. உங்க வாழ்க்கைக்கு வந்து அந்த மொந்தா இருக்கு. Personnellement, nous avons le mandat pour nos vies. நம்ம வாழ்க்கைக்கு வந்து Tu நம்மளுக்கு as அந்த le மொந்தா mandat இருக்கு. pour l'assemblée à laquelle tu appartiens. இந்த சபையில இருக்கிறோம் அதுக்காக ஒரு மொந்தா Tu இருக்கு. as le mandat pour ta famille. உங்க குடும்பத்துக்காக ஒரு மொந்தா இருக்கு. Mais tu ne l'as peut-être pas pour la famille de quelqu'un d'autre. ஆனா ஒருவேளை வந்து வேற ஒரு குடும்பத்துக்காக அந்த மொந்தா Parfois, on se இருக்கு. demande, mais comment ça se fait que je ne prie pas pour telle personne? சில நேரம் வந்து நம்ம கேட்போம் எதுக்காக இந்த ஜனங்களுக்கு நம்ம ஜெபிக்கல. Ne culpabilise pas parce que நீங்க parfois tu ne குற்றம் pries pas pour des செய்யாதீங்க. frères et des sœurs. சில நேரம் நம்ம சகோதர சகோதரிக்காக ஜெபிக்கலன்னு நீங்க Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu கஷ்டப்படாதீங்க. dises, Seigneur, donne-moi des mandats. நீங்க வந்து தேவன்கிட்ட வந்து கேளுங்க மொந்தா Donne-moi des கேளுங்க. go sur la vie de telle personne et de telle personne. இந்த இந்த ஜனங்கள் வாழ்க்கையில C'est comme ça que le வந்து மொந்தா prophétique கேளுங்க. s'active. அது மூலமா தான் வந்து Si தீர்க்கதரிசனமான je désire காரியங்கள் avoir un உண்டாகும். mandat pour la vie de mon frère Valentin, என் சகோதர வளர்த்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு மொந்தா வேணும்னா le Seigneur va me conduire dans le sens où il faut que je prie pour lui. தேவன் வந்து அவருக்காக எப்படி ஜெபிக்கணுமோ அதுக்குள்ள என்னை இட்டுன்னு போவார். Nous devons désirer avoir ces fardeaux-là, que le Seigneur nous mette des வந்து fardeaux dans le நம்ம cœur, கேட்கணும் le தேவன்கிட்ட. désir de prier pour certaines personnes சில பேருங்களுக்காக ஜெபிக்கணும்ன்ற et பாரம் qu'il nous தேவை. parle par rapport à la vie de ces personnes. அதே போல அந்த ஜனங்கள் மூலமாக வந்து நம்ம கிட்ட பேசணும்னு Et enfin, pour finir, முடிக்கிறதுக்கு வந்து l'histoire ne s'arrête pas à quand Élie a combattu, le feu est descendu et Élie a fait couper la tête des prophètes. அந்த தீர்க்கதரிசிகள் தலையை வெட்டும்போது முடியல. L'histoire va plus loin et கதை l'histoire வந்து nous இன்னும் dit தூரம் போகுது. அதே போல ஏதி இருக்கு. que Élie est monté pour prier. ஏலியா வந்து ஏறாரு Il a ஜெபிக்கிறதுக்காக. déposé son pied sur ses genoux, je crois. அவர் காலை வந்து அவர் முட்டி மேல வச்சாரு. Et il devait demander que la pluie revienne. Parce que c'est lui qui avait dit que la pluie, il n'y aura plus de pluie. மழை திரும்பி வரணும்னு கேட்டாரு. ஏன்னா அவர் தான் சொன்னாரு இனிமே மழை வராதுன்னு. La Bible nous dit que à வசனம் 7 வந்து ஏதி இருக்கு. reprises, 7 முறை Élie a envoyé son serviteur pour lui dire va et regarde si vers ஏலியா les வந்து eaux, அவரோட வேலைக்காரன் அனுப்பி si les nuages commencent à se former. தண்ணி வருதான்னு பாரு மேல வானத்துல. C'est-à-dire que le serviteur allait une fois, deux fois, jusqu'à அதாவது 7 அந்த fois il வேலைக்காரன் revient. வந்து Il ஒரு n'avait pas தடவை, vu. 2 தடவை 7 தடவை போய் பார்த்தாரு வரல. Plutôt la 7e fois, ஆனா 7வது தடவை il a vu un nuage அவர் வந்து ஒரு se நியூஸ் former வானத்துல et qui avait seulement la taille de la paume de la main d'une personne. Un petit nuage. சின்ன சைஸாக இருந்துச்சு. Un nuage que Ben ne pourrait pas voir, par exemple. அந்த சின்ன நியூஸ்னால வந்து பேன பார்க்க முடியாத இருந்திருக்கும். Donc le serviteur revient, il lui dit ça et Élie dit va dire à Akab de s'atteler de descendre parce qu'il va pleuvoir. சொல்ற ஆகாப் கிட்ட போய் சொல்லு மழை Ce passage nous montre comment வசனல வந்து il faut persévérer dans la prière. எப்படி வந்து நம்ம ஜெபத்துல வந்து உற்சாகமா Oui, nous allons prier ce mois. நம்ம இந்த மாசம் Nous ஜெபிச்சோம். allons prier ce mois, mais il va nous falloir persévérer les mois à venir. இந்த மாசம் நம்ம ஜெபிச்சோம் ஆனா வர மாசம் வந்து நம்ம ஜெபிக்கணும். Nous allons prier une fois, deux fois, 7 fois, 2 தடவை 3 தடவை 7 avant peut-être de voir un début d'accomplissement. அந்த ஜெபம்க்கு வந்து பதில் கிடைக்கிறதுக்கு. Et là encore, c'est si nous n'avons pas des problèmes, Dieu. Et là encore, c'est si nous n'avons pas des problèmes, Dieu. அதே போல நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லனா தான்.
Et nous allons commencer à voir que le Seigneur est en train de faire quelque chose. தேவன் வந்து சில காரியங்களை செஞ்சுனே Et இருக்காரு. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il célèbre déjà ça. Il voit un petit nuage et il dit, il y aura pluie. ஒரு சின்ன நியூயாஜை பார்த்து La கண்டிப்பாக Bible மழை nous apprend வரும்னு donc à சொல்றாரு. commencer déjà à nous réjouir quand Dieu commence à faire quelque chose. அதனால தேவன் வந்து ஒரு சின்ன காரியம் செய்யும்போது நம்ம சந்தோஷப்படணும்னு Quand j'ai une paralysie sur tout le corps நம்ம உடம்புல வந்து ஆட முடியாத இருக்கும்போது et que ma main commence à bouger, என் கை வந்து ஆட je dis தொடங்குச்சுனா gloire à Dieu. நான் தேவனுக்கு மகிமை Parce que si ça commence, ஏன்னா இப்படி தொடங்குச்சுனா c'est que ça va finir. கண்டிப்பாக முடியும். Élie nous apprend comment il faut, ஏலியா en வந்து plus de la persévérance, உற்சாகத்தோட apprendre à se réjouir எப்படி வந்து நம்ம சந்தோஷப்படணும்னு des கத்து faibles கொடுக்கிறாரு. commencements. சின்ன சின்னதான தொடக்கத்துல. Amen. ஆமென். Voilà ce que j'avais à partager avec nous ce இதுதான் soir. உங்களுக்காக நான் Soyez பண்ண bénis. காரியம். ஆசீர்வாதப்பட்டு இருங்க. Amen. Amen. Oh, vous êtes timide ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? J'ose croire que tout le monde a été béni par ce message. Nous allons prier pour la vie de son serviteur, Sharif. Nous allons tendre nos mains là où nous sommes et prier pour sa vie. Prions. Seigneur Papa du Tout-Puissant, je viens te recommander entre tes mains ton serviteur Sharif. Je te dis merci encore pour sa vie, merci encore pour le message que tu lui as inspiré pour ce soir, à nous transmettre ce soir. Papa du Tout-Puissant, je te dis merci pour sa vie. Ajoute encore, Seigneur, au-delà de ses attentes, Papa, que tu puisses accomplir des choses avec lui, Seigneur. Au-delà de chaque chose que nous pouvons nous attendre, Papa du Tout-Puissant. Surprends-le, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Et que dans sa vie, il puisse savoir, Seigneur, que tu es Dieu, Papa, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Avant cela, n'oublions pas que nous avons nos cultes dominicaux le dimanche de 10h30 à 13h30. Le mardi de 18h30 à 20h. Et pareil pour le jeudi, où nous avons nos cultes d'intercession pour le mardi, nos cultes d'enseignement pour le jeudi. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis via YouTube. Soyez bénis et nous espérons vous voir un jour à un de nos cultes en présentiel. Nous allons prier, recommander cette soirée entre les mains de Dieu, le remercier pour ce culte et pour le message. Prions. Seigneur Papa, je viens te prier